31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस ली जाए अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम होगी। सर, शेख रशीद साहब जो दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात करें। पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा। KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बार वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर, आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मेरा अदालतों के साथ क्या? 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी, और जब वापस अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम होगी। सर, शेख रशीद साहब जो दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात करें। पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा। KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बार वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर, आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में।
تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی ہونی چاہیے۔ اچھا سر، سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات، ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ رانا ثناء اللہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہوئے ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا۔ میرا کیا لینا دینا ہے، میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، میرا عدالتوں کے ساتھ کیا 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جب واپس اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم ہوگی۔ سر شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھلنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کیا تو ہم بھی اچھی بات اکثر کریں۔ پکڑ دکڑ کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں کچھ پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی بیسز کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ان کے بقول۔ پاکستان میں اس کی گنجائش ہے کہ پکڑ دکڑ کی سیاست سے اپنی مرضی کے؟ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں ایک دفعہ، بس وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قائل حضرت کے پی کے اور اپنا بلوچستان دونوں کے اندر جو ہے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اس دوران جو ہے علی امین گنڈا پورا نے بھی اپنا دوبارہ احتجاج کا نعرہ لگا دیا، کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں۔ پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا، میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا، یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے، اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے، تو یہ لوگ سیاسی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ زمین گرم کر دیں گے ان کے پاؤں کے نیچے کی۔ ہر تحریکوں میں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے نظریے کے مطابق اس وقت بات کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے ملین مارچ کیے، کوئی 15 ملین مارچ کیے، ہم نے آزادی مارچ کیا جس میں کوئی 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے، اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اس میں، تو ٹریفک بھی نہیں رکی ہمارے تو تمام مظاہروں میں۔ تو اس انداز سے اگر پوری دنیا جو ہے مظاہرے کرتی ہے یا اپنا نقطہ نظر سامنے لاتی ہے تو اس کی تو پیروی ہونی چاہیے۔ اچھا سر، سیاسی طور پہ آپ بڑے دور اندیش ہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر لے گی؟ میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے، دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے، اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات، ہم تو اپنے نظریے پہ قائم ہیں۔ رانا ثناء اللہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تعینات ہوئے ہیں ان کا فائدہ جو ہے مولانا صاحب کو ہوگا۔ میرا کیا لینا دینا ہے، میں تو زندگی میں میرا پورا خاندان آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوا۔